Hello, my brothers and sisters. How na dey? From Untouchable Mama. Also, na dey enjoy herself. If you don't hear fe to waya waselo gbe today na Benin language now I use. Waselo gbe, o gbe ma ve di awo. Osare giamukpo ni mama seti u. Waya selo gbe, ave la pogbon. And 30 of December 2019. I mi osagba egi ami ukpo ni mama seti wo ogogo e ma ja la o. Osalo bo no mu ma ya fefe gbera, negi mami gbe negi mami mu. Waya fefe waselo gbe. Ene kere e wa doriere kere pere. De mani hangu gwana no hala ya benze do. Era no migo no yedegbe. Kaikere doing ovi daosa waiva abafwe de ne respecte gbeyan hangugo waiva ne hangugo wa adame o January to December wa eme mi opa pataki no wa do ata me social media wa itabada video wa ne wa le mo egwa wa mo jugwe la re o waiva aya o wania waiva na ove mwene gwari ma di social media waiva na because wa igberi ne wa we obari ma talk be ruwa ya ko ja mwere anado mi anado hie onado hie ove juwaru omagi wana hewewo wana ya tahia akedo miebe agize no fana me dovio boyu we o wa ye tahia na 2019 imagine o wa ye tahia na o wa haya se 2020 a o wa haya se 2020 a abafwe de ni hwe mu awodi na filugbo ugbegbe wa eva me gugwana ni hwe na mu wa ewi ni bie kamau o wa riu ewi no heke na me wi bie ka o we wa ni nwa no ti gbugbo ni nwa no ladia no heke no wa do ata we o na wo han wa ya pere ewo mani bieka o ino wa wane ni nwe waja so wo no wana no huru nu wa ene gwa magi fo nu wa ewo be ne gwa ewo be nya ne gwa me ho ya so gunu de me ho ne ya so gunu de wa mwe rugwa mwe jugware ewo ene gwa gi ma o magi fo nu wa Erinya gele dogele tawe no gbekita wi aswe ogari bi anegele gajuwa aga bo de gbe no ma eriye oga unya because ekeni yeri o ikenyese wa ivana me wa gugwana awodio na filu gbegbe awodio no ma ene gbe yan wa iva wa la javena wa fi pege ke chief wa we nenemi ave no maje do no mi na we do waivana degen wahaya nwa ngwa because someone na zebie no jiana mu no meme koke ba hete I expect geni me na nwa debe geni me hale gwani me hale agbera ime ni mia o I ule ya le bani imi mia o le bani ana igwa mi no wa like social media wana waja hin mi ati egwa ri ma na sunu ripo ni yi eko ma wa do ya pupa ko social media ame no maje do no mi na we do wa eva mwe ne egwa ri ma de egeni me na ye tunwe me ho were me bi ji me ye wa sunu je na egwa re ri oni ona sunu jere ene obagi maberio aga eneru ne iya wo baga talk be agbe ya we say me na ho begeni na iwaje na wana wa mu ade social media wana wa rikoki wana wa munya wala wo we ma do imi wa me wa do imi wa wala wo we me gwa gi ma wa zo bo ere ko wa panya gwani o wa panya wa je ru kwa bi ju wa ja go we social media wa se gwa egwa we rechifi we ehwe mu wa emi ni bie kamawu
aba fu ede na filu gbegbe abojo no ma enegbe or idu e social media ehwe mu wa no wa ya di me wu gwa nya we mo ma gi eki ehwe gi mu ehwe to gi mu ehwe nu wa ola jare na ano obi dansa danogba ano obi edegbe wa gi ehwe amu wa eva ima be oni le do we ona right no pa ma right o ene gwani wa zo bo ai wa se gwagi mai wa mu ere wa be he wewo wa gele no wa se 2020 a gbugbeju wa hun so no na be na wa gu wa gwa na khere ni wa ma onu wa ehun wa ma onu wa ehun ai ko tamu wa ni we egwa no adoni wa zo bo ai ne kun ma me no gu wa de wa ma ehun wa ehun mami emone giye no wada ni dala we boni yesu agbugbeju wa hune vanu wa hana ewe na ke hamwa wa dori me na tai aye tamu wa ni wa we o wa ma onu wa ehun de ma no gwa aye ma no gwa ni wa ro bi egbu wa problem ire ba ni wa ati ebo ne egbu wa be ti ebo ne lu wa bi ju wa bai aye no wa mami egwa ri mani wari ejunu wa no hwia nyire unu wa ni no wa keke ni wari eyinbo eni abungbe gi ma anya wa gwo mo gun ebogbe ona aladian eri egwa we no bi dansa no ruwe no gba ruwe ni uwu nwa mene we eya ya mo so mo gumeta ma we o ma mari osisi yo wo hu ya nwa meni uwe le nu ta go wo ta ona nwa menwu una munwo nuwe ya go social media we jone we wone e ma bi ave won eri oya sunu eri ya we won lo bo we ya ven wo be junu we ya rio den we ya gbele ma be wuwe o ya sine ma be wuwe ave we no ma ave we no be ruwe because no dey your own alerun na ejo boy asin wa no dey your own na ejo boss yon wa because eke no kenye se enye hiriye o gwa no ma no si bagbe wa ma na lo sense of wa yen si lo wa bagbe we no obi degbe no we ta ma we obi da o sa yen provoke we mai me mai di bi PFM di ya le tamu we o di ya tama we obi da sa atokpa we la di on teva obi da so ateha we la di on tisen we tama we then he provoke we no ma use brain we because he might do run o ma use brain we mami den we ya temi no ga ta again ya de mo bo ta ali hian o ya temi no ga ta ade no we ka to ntale ta lo kege ni ade adovie ya ba odo wa bun odo ye gegege agu wa gun wa ehun o ma la dia do gu wa we obi da woman we no la dia eri ma we no pa e ma ta no ru we ateta mu wa o but wa no wari ye because agba o iwe egwe avie o ga provoke we no ga saladian o ga provoke we o ga saladian o ga we nwe eri ene ne chief we no pa eri ene chief ma we no pa ai mu go ba mu no wa evaka wa izeka ara emunu wa eva because unu wa ni nebi wa ya gwe ni nu wa eva egwe ona aladian ote nokpa ladian ote nokpa enene ni orionba nokpa orionba wa eva na wa be se no be ti o ma orionba ne a we na ta even say unu wa ya ta ni wo no ma orionba no o se no wa eva ya anwa me because wa any right no wa kan ya ti o ma orionba unless egwaga iti o ma orionba ne mani ni edo adovio bojo wo ko ma na orionba no wa ladian nokpa orionba nokpa we ladian nokpa orionba wa ge kwe amu wa aba fu ede ni hwe mu na filu gbegbe abojo ni o ha ale jo no ma enegbe na filu gbegbe wa ge kwe amu wa mami obi da osa era no mi go keke be bo mi ati sistema nokpa no re mi ati Monica why hani o problem ni mama social media why hani o why the problem ana mi why hana wana gele la wa mayila dia wa mado for just for 3 months social media ye huere oye
oye huere. Why honey? Oh wow, Betty. No one social media. I bereka, I berudo, e yagaton. I know Benin people. I know Ranomigo. I know Monica. I know Ovi Daosa. Ehwe muwa, ehwe muwa. Ehwe give muwa. Wahati ebone monu wa bie. So far wa me ya seke ni ma eje wa aru mi egbu wa bani. O e moni oto me wu we because nya ma okpa nya ma eva. Nya ma gyu wa hu. Nya ma gyu wa no wa je na. Wa je bo ya hwe gbu wa. Wa je bo ya hwe gbu wa. E la dian le ni wa wa eva ni wa ti ebone gbe. Ona we obi pape na yin wa yin. No pa ni aga e obi pape na yin wa yin. Wa ja fa. Wa ya egbe le gbu wa. Problem re ba ni so far e dono ba je ni. Wa ri unu wa no hu ya ni. Unu wan wayari ehe no ma woni wawari ye jevare abo mo no ze bien no ji na mo no ne koke ba haite we no ba haite la dia we ba ni wa ati bonen egbuwa every blessed day I didn't know wa was the one ati bonen egbuwa but ene gwa no wa do ari eju we ni all the emani bu we o wa ati bonen egbuwa o ho wa ke na ya ati boss ne egbuwa si ya ko de no yi kan ma we we ene gwa gi ma wala wo wa ri eju nu wa re 2020 na no ha mi land na me de na wa ene mwe so because why I me hu why I me hu why I wa me hu why because o bungbe gi ma ona ladian edegbe no pa ladian ovi dansa no pa ladian nenemi no pa ladian e mo nu wa ti e bo nu wa mo e bo gbe ni go wa unwe mo ni ona wa unwe mo nu wa bie ni ona wa ohun na mi wa biyan o wa hu ya ti e bo na unwe mo nu wa ti e bo na ni o han wa no wa o su wa se ke no su wa se wa bi wa me we unwe mo soro omo nu we bie unwe o no water oh no water wa mo bo gbe mo nu wa bie. Can you imagine ave ma dan ave dio na filu gbegbe ehu opa eru wa o ehu opa kan eru wa o wa ladia wa do misbehave social media I know any ebieka oma na igbere 40 years ni una misbehave social media or anywhere you are a fool ebre we ni umu egboto e we gbe win na dede ofone not la you wearing ne ehwemu wa ni bieka mado wa do e social media aba fu ede ni ehwemu gian obi ohan re o ti bonu wa no pa re o bi wa because wa mo egbo wa jino for ma respect egbo wa let wa respect egbo wa abi re respect nu wa sisu wa ma respect egbo wa aju wa aya hin mi ati e aga na ya total jo because when wa mo egbo wa jino let wa respect egbo wa e respect ni ari nu wa o he mu wa ri re egbe ku ane wa je social media eri egwa we eri echifi we eri agiungun me mostly ugwe no wa re Germany ni no ma je do no mi na we do when we wa je ni ovi da osa ana we go argue wa wa kata ariana ya fiari ave egwa ni re mi oja se ti ge won egwa se ti ge won we me re bi shame we hin ehue o we hin no oteno edoni awa me ya no ladia mo nu we ni ame nu vo no wa ladia no wa hara ladia mo nu we ni ehue no ni mani ri edo ehue nu we ju nu we talo me social media nu we wa talo egwa ri me do agi wo hu o ave chief no ru we gwa ni yen ne gbe yen do agi wo hu o sa bo ege gwa no edo mi oja me ne wana gbon na wa ro me mo ne ne gbe na bie na wa se to dan ya bie ama ege ni unfu ado agi we ni ado agi we no mi eni ya wala gogo egwa ri ma iya ema ni agi ohun ewuwa ri chief ti wa ri chief ma ti wa we wa ri oja no wa mi agbo so ya wa aga so video wa na giagia ni he ni ya wa aga egbe na osusu ma ye oduza na wa ya ju nu wa temu wa o susu ma ye oduza awo ho no wa because
wa weri wa en pakpe na eri wa obene ne yubu koso anu wa ya we mi dan eni ya ti e boji eni ya do ala dia na wana mi wana do agbele gbo wa ana ila dia le na no pa la dia de agbe no pa la dia de no pa la dia de agbe wa agbele gbo wa se gwa wa se gwa no edo e ma ya hiyo e kara no gwedo nihin e kara no gwedo enihin unu wa no hwia ni no keke ni wa ko hwia yuo wa ti e bo ne gbo wa o ma de do no wa beti ma mi egwa no edo ni ma ya gwo ma ro pa ku no wana re we boss aba no save wa me sef o wana unu wana drive it off o ga edo wa je wa eni adolu wa je ne ta wa dolu wa je ebo ebe de ro pa re sunu ebi ne ka sunu de wana sun we social media ho bi kiyan e yana vi bole luwa because emi wonu wa gbe yo tono yana do de ba wa bebe ni ya do ba yan le ri ojajo yan wa le ri ojajo we wata ni awu we no vi dance wata wo nwa mele wo fo neva we me mi kana na jo ma ya zese me mi o ga ze ba wo ma na ya ze so no to no edo ni ne do mi kana de we dance we nwa ju we no mieni ya umieni ya we no ye de gbe no ruwe ya we 2020 enwine 2020 we gije inwine emi ovi ogi mugwe ekwe mume nu wa abeg ekwe mume nu wa ekwe wa mume nu wa okay dare we I love e mume gbe I love do me no matter how e woman no matter e woman owe I see egbe na je I vi ben gbe o ma understand I see egbe na je what is here we na mi we woman be for many years ana kweri ipale ni jowo bo mu kian but e woni na bi we ke woni na ya ko we ni o ye nwi na me bloody we no matter how ewe domeni o dame ya wa onye wa la dia we nya be la dia abi mu ginya nya be la dia shiri go bo be dia ano no pa no wa me enwa huwa egugwa duwa hiyo ene duwa enwa huwa go so wa mwere gboto elele nwa wa mu gboto ni oze na mewe enwa sisi ewiru wa mu wi da so atokpa na no mi go tule la jon do teva o wi da so atene na no mi go la jon do tisen gay ye na bi bieka wi esku guy ri yan waje wi esku guy ave no manje do no mi na we do ime panke benuwa wa aro bi egbugwa o amawo nu wa aro bi egbugwa 2020 na ala na hon wa vi egbugwa problem iro wa carry on wa ride on ma ka po boju wa because bi ka na wa hin ame ni wa na filu gbegbe wa hin wa ma ne gbugwa ma po boju wa but ma mi ne gwa ri mani wa ri eju nu wa re wa ri ehin obi tamu wa ni ohwe tamu wa ni wa ehun why get say 2020 ave mo dan ave mo na gugwa na ehun mo no ri o zangie bi bio e wa hin mo na gbugbejo ohun awojo na gbugbejo ohun wa hin ave ojo na gbugbejo ohun ekene ru wa bi ju wa ma drive save ani why wo mi ro pa sunu So my brothers and sisters, when you want to test don't get now because it's something or balome do a dinner we off ba. Iya he we ba. Iya mu yo to ba. Okay. Oya ye tai. Not by la dian, not by we again, not by oya wole mu la dian. We are one like Facebook, we are one rolling go not ba. Mi ogo we dead bebo. Wa wa rolling go the other side. Mi ogo we da sa we. Bo hin wa eva pa jare ya. Ekwe mu wa we to tamu wa we ne gbo. If you wanna do it back in Anwadona, why have I well 7 yoni January to December equinonia, that do atawe no soon we bring. Oh, one hina, why I check a bring waggy. Why I check a why I check a Okba waiver him. Okba waiver him. Okba the same waiver him. Because do I the same.
when I'm your man, no, you know ya drive it off. When you were you know where I don't really lay ya, cause of power ever here. So why do I tell one a master not by mama say the same because one respect a guanuedo. When you will let you know where the dory kind. When I did you know where I live and you are the same with that person or cat and your him. So my brothers and sisters, you two were from Otoshibo Mama. If you when we zege filo biana because respecting him, make me respecting no wale the only man because on no drive no ari ke no ma keke no june. When I wa drive ari e kana no gwedo ari ba ni respect ni me fear for because wa ma deserve at all. That's what wala diana wana wa agbi na je on anybody no that you know I drive a motor ari ke no ma keke when wa we he me atia ya no wa o wala dian e chief calling egwa weni tamo wa beri na awwa imana gbon wa hin anegwa ha gi ohun wa e mana gbon wa me se wa me huwe ne wa me jo iwo ne wa me yere se wa tun igbe imona zebie no ji ana mu no me koke egwa eseti gi egbe ma beri oni ohun egwa no edoni eseti gi egbe ma beri oni ohun egwa ime respect no egwa ime egbe because unu kwa no mama ni o wa ya feel pe e respect no huwa negedegbe o regwa no edoni egbe so o wa na no mama na wa set mu egwa ni boto unu gwa o wa ya hake no wa ye ede enu wa u no lo huwa me believe o si o wa na re yori ere ni social media because no wa no enegbe ne ko wa evun no ya nwi na eta wa so e weta adori ebe no mori ebe na me no ro wa e ga die social media every blessed day ugbe so igba ha me de do a misbehave do a teta toto e me ge mi obo no ya ki mu na re gbe wo egbo ke we ya mori ya lega yo lega ni owo mi da san oru we ni aka wa we Germany do me we oni wa no ni no ya la we bo de no na wina e mi kon pata ma we ni na wina nya pepo hia ba ni nya pepo hia ba bi ejemi nya pepo e de emoti agba iwo la kanti bo ideke bo ha nwi na ba owo ya de gbe no ru we aye we eju emi ati e America eni pepe va don we now there we na imaya because eni ya na benefit ahari eni ya o mana wu wa re ba ni e no do o ma ye be Europe mana nia o ho ma wu nya ko a pepe we hia nya ri go yo account no ya ri be so kwa eme wo mai mu bunya de nya pepe we ra ni ha ai wala dia awa go be social media awa do agbe opi oba ai ga gbe o ga fi ere kun o ga iwo opi o ma na gbon na hina ero mo na hina na hina opi no mo wo wa na hina awu no ma ya gun ekun mama ya gun ekun o ha ya gun gbo no agun ewunu ha ya gun ha wa wala dia wa eva o wa do agbele kian wa agbele ma pe boju ma wa pe boju wa e dori mani wa re idanwe ge osusu ma ye obu wa de no wa e ko ri obo invo ago wa gun ya wa hon o ilu wa hon na ya lobo no panati e tu wa ri wa mi no wa miene wa do ata we he oye do wa otun yin de no mi da saga je de na do wa ohiri ona agwa ni je abi ni pobojo nobody no ga agwa ere ba ni uwe gwa no ve eni we ujive gwa no ve eni wi da sa gwa no ve no gba wa to ta ye America bo do ni owi yen gi jo wa ye yen ni mi jawo yen mi jawo me mi no jawo we no ba se ki pa me ni we je gbogbo so ni me wa dan mi we me ni we gi je gbogbo o ye de gbe Obaseki must go where America huh oja la vida osa gbe na Obaseki must pa oni we pa o wa evaja sun enu wa sun na no na we gbe sun do agbi na huh we no ha mo Obaseki yin le postire o ma jo wa no ya mo e postire u tota ya America wa wo Obaseki must go Obaseki o ma na ipa iwo mi age no we ha o ma na ipa mi age no we ha o because o sie okuo na we gbere na I will read us only my bomb way only we and deba Obaseki you are free no deba no like
Ona amwe bogbe ohun e ba ni ohun yen ga amwe bogbe ohun because e ohun mo ni yen bie ohun yen to biyen enye ga amwe bogbe wa no ma vote number seki ona amugbo ohun e we da osa o wa we gbe ya sun na wa na we gbe do awola ajale ya muladia na ehwe mu wa eva wa ya ga eji yan gbe da 50 ne or 50 yan afun le gbe yan me ba ni me no re 40 something bo si gbe rubbish ni na do afun le gbe me wo yi si gbe le ri oni re abi bi e ka ne kere yan do mi me fu o wa afun le gbe wa ma gbo boju wa ho ame money hwe mu wen hwe mo ma gi eki o wa ho ipi oba ni mo wa ni mo ko wa yan wa la de social media yan gbe fi we yo tore unu yan ga je dojore yan ga bege eke yan ma je do mi ya fefe na we do yan awi yan wa so ehi yan ho unu yan ga re ba ni ipanke be nu wa o ama vetemeni kbi avetemeni hu. So my brothers and sisters, ebi what I say here now, anybody waya then wa adame ya audio na ima won wa mo like ijo ho wa mo dislike ijo o ma dey important, but don't put anyhow comment when you know say we na e matter eita because we he kwene senior brother we do ari efu on social media, we he kwene ru we no do ari e na gbi kan on social media, we he total no nyanya o evayo to no tun we no fi pe gegwa ne ko ari eri wejo. So because in here we many people nya mwere re gboto because so I want dame audio na ne madam e task when na we ti ku me la owa obi me ne kere se me ti ku la owa. I'm free to talk anything you like. So far here we nitani e matter ru we. So before you put any comment not bad, think him no atata. Okay, mo comment jo. Owe nu do ada nu do are ma na we madam e mi nera no mi go e we wa seti wa o we da outside wa seti wa o ni ano we manana. We no ma do je no mama do ya ria ya wa. Who care dem nu ka uni. So wala wo wa understand e kini wari o ho yan na ati ebo ni gbe yan na gbe na. Me ma care wa gbe le gbo wa. E kana no gwedo ni. Why you know what is you done only me high. So my brothers and sisters, any here and when in daughter why I'm in Nigeria because it man like it man now go on home because some people may sorrow wa go yan go e brain yan won give your way. Odo awe comment no mama jo wa we comment no mama jo here ko wa block you because igwala nye ho be platform me. O man re gba no e wages e kara no gwedo ni o ma keke na so doni igbe ni gwa no be platform me. From Untouchable Mama, my brothers and sisters, I wish you a happy new year. 2020 to be a